नमस्कार बंधुरा वेलकम बैक टू मुडी फूडी। आज आमी आपनादेर साथे पयला बैशाख स्पेशल सिम्पल मटन कारि रेसिपि शेयर करब। तो चलुन रेसिपिटी शुरू करी। तो सबार प्रथम मटन कारि बानाबार जोन्नो आमी एकटा पात्रे 1 किलो मटन निये नियेछि। एखन आमी मटनटी मैरिनेट करब। तार जोन्नो सबार प्रथम आमी एर मध्य दिये देब 1.5 टीस्पुन हलुद गुड़ो, संगे संगे आमी एर मध्य ऐड करब 1 टीस्पुन धने गुड़ो, 1 टीस्पुन जिरे गुड़ो। एखन आमी एर मध्य ऐड करलाम स्वाद अनुयायी लवण। लवण ऐड करार पर आमी कालारेर जोन्नो एर मध्य ऐड करब 1 टीस्पुन काश्मीरी रेड चिली पाउडार। एखन आमी एर मध्य ऐड करब 1 टेबिल स्पून जिंजार गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। एखन आमी एर मध्य ऐड करब 1 टेबिल स्पून फैटानो टक दई। एखन आमी एगुलिके भालो करे मिक्स करे मटनटी मैरिनेट करे 2 घंटा रेस्ट करार जोन्नो रेखे देब। आमार 2 घंटा होये गेछे। एखन आमी मटनटी बानाबार जोन्नो एकटा कड़ाइये आगे थेकेई आमी 2 टेबिल स्पून मास्टार्ड ऑयल के गरम करार जोन्नो रेखे दिएछि। एखन आमी एर मध्य दिए दिलाम होल स्पाइसेस गरम मशला। एगुलिके आमी 10 सेकेंडेर जोन्नो भेजे नेब मीडियम फ्लेमे। एखन आमी एर मध्य ऐड करलाम पेঁয়াজ। 5टा पेঁয়াজকে आमी लम्बाई काट करे निएछि, एटाके आमी ऐड करे दिलाम। एखन आमी एटिके नाड़ाचाड़ा करे पेঁয়াজটি भेजे नेब। এখন এই পর্যায়ে পেঁয়াজ একটু ক্যারামেলাইজ হওয়ার জন্য আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন সুগার আর দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো 1 টিস্পুন। এগুলিকে আমি মিক্স করে নেব। मटनेर आरो अनेक रेसिपि आछे आमार चैनेले, आमी लिंक डेस्क्रिप्शन बक्से दिए देब, आपनारा चेक करते पारेन। एखन आमी एर मध्य ऐड करलाम 1 टीस्पुन जिंजार गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। एटिके आमी मिक्स करे निलाम। এই দেখুন আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব টমেটো। দুটো টমেটোকে আমি রাফলি কাট করে নিয়েছি, এটিকে আমি অ্যাড করে দিলাম। ऐड करार पर आमी एटिके मिक्स करे नेब। एखन पेঁয়াজ टमेटो एकटू भाजा भाजा हये गेले आमी एर मध्य ऐड करे देब मैरिनेटेड मटनटिके। मैरिनेटेड मटनटी देওয়ার पर आमी भालोभाबे समस्त किछुर साथे मिक्स करे मटनटी फ्राई करे नेब। এই দেখুন বন্ধুরা আমার মাটনটি খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন এটিকে আমি কুকারে ট্রান্সফার করব। তার জন্য আমি একটা কুকার নিয়ে নিয়েছি। কুকারের মধ্যে আমি মাটনটিকে অ্যাড করে দিলাম আর অ্যাড করলাম গুনগুনা পানি। ग्रेवी আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো রাখবেন। এখন এটিকে আমি মিক্স করে নিয়ে কুকারের ঢাকনাটা বন্ধ করে হাই ফ্লেমে একটা হুইসেল দেওয়ার পর আমি লো ফ্লেম করে দেব 5 মিনিটের জন্য। তারপর হুইসেলটি ছাড়ার পর আমি এটিকে সার্ভ করে দেখাবো। এই দেখুন আমার মাটনটি পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব 1 টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়ো। गरम मशला गुड़ो ऐड करार पर एटिके आमी हाई फ्लेमे 30 सेकेंडेर जोन्नो कुक करे नेওয়ার पर स्टैंडिंग टाइमे रेखे सार्व करब। रेसिपिटी भालो लागले रेसिपिटी लाइक करे चैनलटी सबस्क्राइब करार अनुरोध रइल। तो बंधुरा आजकेर जोन्नो एतटाई। थैंक्स फर वाचिंग।